हमको रोक दिया जाता है, पता नहीं किस लिए रोक दिया जाता है। एक 6 वर्ष की बालिका के साथ एक बाप रेप करता है, आयशा के साथ एक बाप करता है, इतना कुकृत्य करता है, नीच काम करता है, तो वो छोटा आदमी नहीं होता। लेकिन बागेश्वर सरकार इतना बड़ा काम कर रहा है, वो छोटा हो गया। मोहम्मद साहब पैगंबर ने अपने लड़की के साथ रेप किया था, मैं बोल रहा हूँ। अगर ये वाली बात करेंगे, लेकिन अगर हमारा गुस्सा उबलता है तो इसलिए कि हमने कभी राम के मुतालिक चरित्र पर बात नहीं की, हमने कृष्णा के चरित्र पर बात नहीं की, हमने कभी गौतम बुद्ध के बारे में बात नहीं की, हमने कभी गुरु नानक के चरित्र के बारे में बात नहीं की, हमने कभी यहाँ के मुकद्दसात के बारे में बात नहीं की। तो तुम कौन से कुत्ते हो जो मेरे मोहम्मद अरबी पर भौंकते हो? तुम्हें क्या हक बनता है मेरे दीन पर उंगली उठाने का, जब हम किसी दीन और धर्म पर बात नहीं करते? कि तुम मेरा ईमान मिटा ना पाओगे, तुम मेरा ईमान मिटा ना पाओगे, तुम मेरा ईमान मिटा ना पाओगे, अरे तुम मेरा ईमान मिटा ना पाओगे, कि तुम मेरा ईमान मिटा ना पाओगे, अरे तुम मेरा ईमान मिटा ना पाओगे, यानी तुम कुरान मिटा ना पाओगे, यानी तुम कुरान मिटा ना पाओगे, क्यों इस्लामी पहचान मिटा ना पाओगे, मिट जाओगे दुनिया से नादानो तुम, अरे मिट जाओगे दुनिया से नादानो तुम, मिट जाओगे दुनिया से नादानो तुम, अरे पैगंबर की शान मिटा ना पाओगे, पैगंबर की शान मिटा ना पाओगे, हाँ पैगंबर की शान मिटा ना पाओगे। हज़रात गिरामी, आज कुछ लोग हमारे नबी की शान में भोंकते हैं कि आज कुछ लोग हमारे नबी की शान में भोंकते हैं कि उनको क्या पता कि कैसे थे हमारे नबी। आज कुछ लोग हमारे नबी की शान में भोंकते हैं कि उनको क्या पता कि कैसे थे हमारे नबी। अरे चाँद को इशारा कर दे, अरे कर दे चाँद को इशारा, तो शर्म के मारे 2 टुकड़े हो गए, ऐसे थे हमारे नबी। आज हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही है और हम खामोश बैठे हैं। आज हमारे नबी की शान में तरह तरह की बातें की जा रही है। ऐसा क्यों होता है? क्या हम कभी उनके माबूद की शान में गुस्ताखी की है? नहीं नहीं, हमारे नबी ऐसा नहीं बताता कि तुम दूसरे को गलत कहो, दूसरे के मज़हब को बुरा भला कहो, ऐसा नहीं सिखाता है। मगर आज जगह जगह पे हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही है और हम खामोश बैठे हैं। क्या हमने कभी उनके माबूदों की शान में गुस्ताखी की है? क्या हमने कभी उनके माबूद जिसको पूछते हैं, क्या हमने उनको बुरा भला कहा है? नहीं ना। तो फिर हमारे नबी की शान में क्यों भोंकते हो? हमारे नबी की शान में गुस्ताखी क्यों करते हो? मैं उनके कानों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे नबी की शान कैसे थे कि मिट जाओगे दुनिया से नादानो तुम, अरे मिट जाओगे दुनिया से नादानो तुम, मिट जाओगे दुनिया से नादानो तुम, अरे मिट जाओगे दुनिया से नादानो तुम, अरे पैगंबर की शान मिटा ना पाओगे, पैगंबर की शान मिटा ना पाओगे, पैगंबर की शान मिटा ना पाओगे।
کہ کیسے تھے ہمارے نبی، میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اخلاق و کردار گوارا کرتے تھے، اخلاق و کردار گوارا کرتے تھے، سوکھی روٹی کھا کے گزارا کرتے تھے، ارے سوکھی روٹی کھا کے گزارا کرتے تھے، ساری دنیا چین سے جب سو جاتی تھی، ارے ساری دنیا چین سے جب سو جاتی تھی، امت امت آپ پکارا کرتے تھے، امت امت آپ پکارا کرتے تھے، ہاں امت امت آپ پکارا کرتے تھے۔ حضرات گرامی، آج کچھ لوگ ہیں جو اپنی طاقتوں پر اتراتے ہیں، اپنی طاقتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، اپنی طاقتوں پر گھمنڈ کرتے ہیں، تو یاد رکھو تم سے پہلے بھی تمہارے ناجائز باپ آج سے 200 سال پہلے انگریزوں کی شکل بھی یہاں موجود تھی، تمہارے ناجائز باپ بھی یہ سمجھتے تھے ہندوستان سے اسلام ختم ہو جائے گا، ارے ان کا چورا بھی یہاں باقی نہیں رہا، سب ختم ہو کر چلے گئے، تم بھی اپنے انجام کا انتظار کرو۔ حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائے کہ اپنی طاقت پر اگر اترائے گا، ارے اپنی طاقت پر اگر اترائے گا، 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 تو یقیناً خاک میں مل جائے گا، تو یقیناً خاک میں مل جائے گا، اپنی طاقت پر اگر اترائے گا، اپنی طاقت پر اگر اترائے گا، تو یقیناً خاک میں مل جائے گا، تو یقیناً خاک میں مل جائے گا، کہ اب راہ بن کر اگر ابھرے گا تو، اب راہ بن کر اگر ابھرے گا تو، پھر ابابلوں کا لشکر آئے گا، پھر ابابلوں کا لشکر آئے گا، ہاں پھر ابابلوں کا لشکر آئے گا، اپنی طاقت پر اگر اترائے گا، پھر ابابلوں کا لشکر آئے گا۔